अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनुस और आप देख रहे हैं कबूतर बाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो सवाल जवाब के ऊपर है जी। काफ़ी दोस्त भाई जो हैं व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, कुछ बातें पूछते हैं। तो कमेंट्स वगैरह में भी कुछ दोस्त भाई कोई सवाल वगैरह करते हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं पता, तो काइंडली हमें जो भी है रहनुमाई करें, गाइड करें। तो उन्हें तो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें उनमें से कुछ सवाल जो हैं उसमें, क्योंकि इस शौक़ में डे बाय डे इजाफ़ा होता जा रहा है, हर नया बंदा जो है इस शौक़ में आता जा रहा है। तो उसमें यह है कि हम ये समझते हैं कि हमें शायद चीज़ की समझ आ गई है तो सबको पता है। ऐसे नहीं होता जी। बहुत लोग हैं जो मतलब जिन्होंने दिनों में इस शौक़ में इंटर हुए हैं या महीनों में हुए हैं, सालों में भी लोगों को काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ये शौक़ ऐसा है, इसमें हर चीज़ सीखनी पड़ती है जी। आपको टाइम लगता है, प्रैक्टिकल शौक़ है, ठीक है। आजकल तो ये सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी जो है ना आसानी होगी है शौक़ में, परिंदे को समझने में, नस्लों में, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो लेकिन हमारा भी चलें थोड़े से जो है दोस्त भाई हमें भी फॉलो करते हैं, तो हमने कहा हम भी अपना हक़ अदा करते हैं जी। जो बातें जो हैं हमसे पूछी जाती हैं कुछ, उनके हवाले से हम एक वीडियो भी बना देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जी जो पूछी जाती है बात, वो ब्रीड के हवाले से आती है कि नए दोस्त भाई कहते हैं हमें ब्रीड का नहीं पता। ब्रीड में थोड़ा सा टाइम लगता है जी आपको, मतलब ब्रीड की पहचान कबूतर की आँख से हो जाती है और कबूतर के रंग रूप से होती है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो टाइम लेती है जी। एकदम से कोई भी बंदा आपको, क्योंकि इसमें बहुत नस्लें हैं जी, नस्लों से हट के फिर क्रॉसेस बहुत हो गए हैं, ठीक है। जिस बंदे के पास जो जोड़ा आया उसने लगाया, बच्चे लिए, तो सारे कबूतर जो ओरिजिनल नस्लों में भी थे वो भी अब रंग बिरंगे हो गए हैं। तो वो अब ब्रीड का थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो फिर समझ आती है ये। बाकी ये है कि एक और ये सवाल पूछा जाता है कि ब्रीडर कबूतर का हमें, परवाज़ी और ब्रीडर कबूतर में हमें फ़र्क बता दें, क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि जो कबूतर उड़ गया जी उसको आप जोड़े लगा दें। अब वो उड़ना ये नहीं है कि वो आपने ठंडे मौसम में उसको उड़ा लिया, वो शाम बैठ गया तो आपने जोड़े लगा दिए, इस तरह नहीं होता। कबूतर का जो जजमेंट है वो, एक तो गर्मी का मौसम है, ऊपर से कबूतर को आप ब्रीड जब भी करते हैं ना, तो कोशिश ये करें कि ब्रीडर कबूतर जो है ना, ब्रीडर कबूतर में सारे पॉइंट्स पूरे होते हैं, हम जिसको ब्रीडर कबूतर कहते हैं। ब्रीडर कबूतर क्या है जी? ब्रीडर कबूतर यही है जिसमें सारे पॉइंट्स पूरे हों, ठीक है। अब जो कबूतर है बिलफर्ज ये अब सामने है, ये सियालकोटी कबूतर है, ठीक है, चूहा कबूतर है। अब इसका जो रंग रूप है, इसकी आँख का पैटर्न, इसका जो है ना रंग रूप, अगर ये चूहों जैसा ही है, और इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं ना वो सब कबूतरों में होते हैं, ठीक है। हड्डी जोड़ पर वो एक जैसा ही सबका अच्छा होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड है, उतना अच्छा जो है ना कुंदा, हड्डी, जोड़, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जिसको हम कह देते हैं, वो सबका एक जैसा ही अच्छा होता है, ठीक है। बाकी यह है कि रंग से और उसकी आँख से, ठीक है, उसके वजूद से पता चलता है कि उसकी नस्ल क्या है, ठीक है। बेसिक ये है कि आँख की जो समझ है, कबूतर की आँख में नस्ल है जी। जो लोग ज़्यादा ब्रीडिंग में एक्सपर्ट होते हैं उनको कबूतर की आँखों में बड़ा बूर होता है। कबूतर की आँख में परवाज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि वो उसकी नस्ल बता देती है कि आँख में जब मतलब रिंग्स से, उसके अलावा कबूतर की आँख में जो आँख का जो रेटिना होता है, काला नूर, इन चीज़ों से कबूतर की जो है ना आँख क्रॉसेस का भी पता चल जाता है। तो बेशक वो रंग रूप में हो, हम जैसा नया शौक़, हम भी नए ही हैं जी, लोगों ने 60-60 साल लगा दिए शौक़ में, मतलब कोई भी नया बंदा जाता है उसको वो प्योर नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब कोई एक्सपर्ट बंदा आता है वो देखता है तो वो कहता है जी इसमें ये वाला क्रॉस है, और अमूमन हो भी जाता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस इस तरह होता है कि जब एक कबूतर है उसके आपने एक नस्ल के क्रॉसेस भी किए हैं, प्योर भी लिए हैं घर में, आपको तकरीबन 20-22 साल, 25 साल, 30 साल आपका शौक़ हो चुका है, फिर आपको कबूतरों की नस्ल का अंदाज़ा होता है। नस्ल से ये है कि जब आप कबूतर क्रॉस भी देखते हैं ना, और आपने ब्रीडिंग में आपकी मतलब महारत है, क्योंकि ब्रीडिंग एक बहुत अलग शोबा है, इसमें शोबे हैं,
مطلب اس میں سیگمنٹس ہیں جس ہر بندہ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. کچھ دوست جو ہیں وہ اڑانے میں ہوتے ہیں, کچھ بریڈنگ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ جو ہیں وہ چڑی ماری میں بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اس میں وہ بیماری کے علاوہ بیماری اور اس کو سمجھنا, اس کو ٹریٹ کرنا, یہ بھی ایک الگ سیگمنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم اس شوق میں آئے تھے کہ اس میں ایک مطلب یہ بورنگ شوق نہیں ہے, اس میں آپ نے نیا سے نیا سیکھنا ہوتا ہے کبوتر کا. تو اس طرح سے ہے جی. کبوتر کی جو پیورٹی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کبوتر جو پیور ہے, پیور ہم اس کو ہی کہتے ہیں جس کے پوائنٹس بھی پورے ہیں, جس کا رنگ روپ بھی پورا ہے, ٹھیک ہے, چال ڈال بھی پوری ہے, باڈی سٹرکچر پورا ہے, سب کچھ مطلب وہ اس نسل میں ہے اور وہ پورا کبوتر ہے. ہم اس کو کہتے ہیں بریڈر کبوتر ہے. اگر وہ اسی رنگ روپ میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی آنکھ پھیکی ہے, ان کیس اگر ہم قصوری کبوتر کی بات کرتے ہیں لال آنکھ کے, اگر اسی میں وہ کبوتر پھیکی آنکھ کا ہے جس طرح دیسی کبوتر کی آنکھ میں ہوتا ہے, باقی اس کے سارے پوائنٹس پورے ہیں, تو ہم اس کو پروازی کبوتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروازی کبوتر اڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 1-2 جول تک آپ کو بچے بھی اڑا دیں گے, لیکن وہ لمبے جوڑے بنانے والے کبوتر نہیں ہوتے. کچھ دوست بھائی کہتے ہیں جی پیسے نہ لگاؤ جی, یہی 5-5 200-400 روپے کا کبوتر مل جاتا ہے, لگائیں. وہ اڑا دیتا ہے بچہ. مطلب آپ نے 10 بچے لیے ہیں تو 2 بچے اڑ جائیں گے, 3 بچے اڑ جائیں گے, لیکن ان کی بچوں میں مطلب وہ کنسسٹنسی نہیں آئے گی کہ وہ آپ کو لمبا بریڈ کر کے دیں. جس طرح اچھا بریڈر کبوتر آپ کو میں بھی 4-5-6 جو اچھے دے دے گا, بچوں کی زیادہ بھی دے دیتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ اچھا کبوتر ہے تو وہ ہر بچہ اچھا نکالے گا, کیونکہ کبوتر بازی اسی لیے مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہمارے بڑے استاذہ اکرام ہیں سب کے گھر 2-2 250 300 جوڑا لگا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی, کبوتر بازی مکمل نہیں ہے. اگر مکمل ہوتی تو ہر بندہ 2-4 جوڑوں کا شوق رکھتا, اتنا رش نہ ڈالتا کبوتر, مطلب اتنے رکھنا, دانہ ڈالنا, سنبھالنا, یہ بڑا ایک پروسیجر ہے. اس لیے کبوتر سمجھنے کے لیے جی سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھا کبوتر جو بھی ہے نا, جس کے پاس کوئی اچھی نسل ہے اور وہ پرفارم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ کبوتر ہاتھ میں پکڑیں جی. ہاتھ آپ کا پیمانہ ہے, ہاتھ میں اچھا کبوتر ایک دفعہ آپ کے بیٹھ جائے گا تو ہلکا کبوتر آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا جی. آپ کو ہاتھ میں آتی پتہ چل جائے گا. آپ کچھ دوست ہوتے ہیں, مطلب کچھ استاذہ اکرام ہی ہوتے ہیں, دوست مشکل ہے, جو کبوتر ہاتھ میں بنا دیکھے بھی بتا دیتے ہیں. اتنے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کبوتر کا ہاتھ میں جو آتا ہے, مطلب باڈی سٹرکچر کبوتر کا جس کے بیٹھ جاتا ہے اچھے کبوتر کا, تو وہ بنا لیتا ہے چھت بھی اور ساری بات بھی. باقی اتنے زیادہ پوائنٹس میں نہ گھسیں جس طرح بتائے جاتے ہیں کہ کبوتر کے مطلب مین پوائنٹس پورے کرنے ہیں, وہ کوئی بھی نسل کا ہو, ٹھیک ہے, اور کبوتر وہ جو بھی نسل کا ہے وہ اپنی نسل میں ہو. آپ ایسے کبوتروں کے جوڑے لگا دیں, انشاءاللہ کام کریں گے. تو یہ ساری بات ہے جی. تو بات چیت تو کرنے کے لیے بہت ہے, لیکن پھر ویڈیو کی لینتھ کافی ہو جاتی ہے. تو پھر نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے, کوئی بیماری کے حوالے سے, کوئی سمجھ کے حوالے سے, کسی جوڑے کسی نسل کے, ہم پراپر اس کا شوق کرا دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بھائی کا کمنٹ بھی آیا تھا کل, کہتے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو گرم پانی ہمیں بتا دیں. تو انشاءاللہ جب بنائیں گے, جب ضرورت بنے گی پرندوں کی, تو ابھی تو موسم اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم انہیں گرم پانی دیں. اتنا زیادہ لوگ مسالہ دار پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ کبوتر کو زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جب بناؤں گا آپ دوستوں سے بھی شیئر کروں گا سارا پروسیجر. تو اس کے علاوہ بھی کسی بھائی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ ہر کمنٹ کا رپلائی کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جو بھی اگر کوئی ویلڈ کوئی سوال کرتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.